العالمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما إن شاء الله. موضوع صغير إن شاء الله نتكلم فيه اليوم هو يعني قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام كانوا الشياطين يسترقون السمع من السماء. يسترقون السمع من السماء، يعني كيف عرفوا أنه يعني يولد مولود اسمه موسى، لا اسمه يعني كي يكون يعني هو على يده تحرر يعني مصر إلى آخره. كاين أمور كثيرة كانت في هذا عرفوها المنجمين هذوما يعني الذين يسترقون السمع يخدموا مع الشياطين، لأن هذا الكهنة والعرافين والمشعوذين هذو كلهم تخدم مع الشياطين. عندما الشيطان يسترق السمع، جاء في الحديث عن البخاري رضي الله عنه ورحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصف لنا كيف هذا الشياطين تسترق السمع، كيف تكون يعني في السماء حتى تسترق السمع. ولكن هذا قبل الإسلام، وبعد الإسلام كذلك يسترقون السمع. ولكن بعد الإسلام ما هي الفرق؟ الفرق بعد الإسلام ما جاء يعني في سورة الجن، يقول وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع في السماء. فالآن ملئت حرسا شديدا وشهوبا. يعني الفرق أن الآن من الإسلام حتى اليومنا هذا وجدوا في السماء شهاب يعني كل شيطان يسترق السمع يحترق بهذاك الشهاب. ألقى الكلمة للساحر ولا ما ألقاهاش؟ يعني في بعض الأحيان يكون ما ألقاهاش، وفي بعض الأحيان يكون ألقاها للساحر وسمعها الساحر. لهذا يخلطون معها أمور كثيرة. كيف يسترق السمع؟ قلنا في حديث البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما الله سبحانه وتعالى يقضي الأمر في السماء، عندما الله سبحانه وتعالى يقضي الأمر في السماء، الملائكة بأجنحتها ترفرف كأنه يعني يقول صوت السلسلة على الصفوان، والصفوان هي الحجر الملساء. يعني عندما يذهب الفزع عن قلوب الملائكة يقولوا ماذا قال ربكم؟ يقولون كلمة الحق وهو العلي الكبير. يقول بعضهم لبعض ما قال الله، فيسترقونه الشياطين يكونوا حتى السماء الدنيا، يكونوا السماء الدنيا يوصفون كأنهم واحد تلو الآخر. فالأول الذي يسمع الكلمة يلقيها للثاني للثالث للرابع للآخر حتى تلقى إلى الساحر. في بعض الأحيان يصيبهم الشهاب قبل ما يوصل الكلمة لهذاك الكاهن ولا العراف ولا الساحر. وفي بعض الأحيان يصيبهم الشهاب كلهم يموتوا، ولكن هم مسبلين، يعني يصيبهم الشيطان والشهاب ولكن يكونوا يعني وصلوا الكلمة لهذا العراف ولا الكاهن هذا، تكون كلمة من الحق، ولكن يخلطون معها ويخلطون معها ويخلطون معها 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ احنا نشوفوا يعني العرافين وهذوك يعني التنبؤات يقولوا في سنة 2021 مثلا يكون كذا وكذا وكذا، وكله كذب. إلا ممكن يعني تكون كلمة واحدة من كلمة الحق والباقي كله كذب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم، يتبعه الشهاب ثاقب، فيحترق هذا الشيطان، يحترق، ولكن يكون أدى العمل تاعه أنه وصل هذه الكلمة
السحرة والعرافين والمنجمين هذو كلهم يكون وصل لهم هذه الكلمة، لهذا يبدأ التنبؤات كلها ممكن كلمة واحدة صح من الحق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يخلطون معها أو يزيدون فيها 100 كذبة، يعني 100 كذبة يكذبوا فيها. كنا نشوفوا كان هذه الظاهرة كثيرة في الثمانينات وفي التسعينات، يعني هنا حتى في فرنسا وفي بلدان أخرى نقصد شوية، ولكن ما زال الإنسان اللي وربي عافينا وإياكم إن شاء الله اللي حتى عليها يوجدها في الجرائد في كل الأمور هذه، ولكن إحنا ممنوع علينا عباد الله أن ننظر إلى هذه الأمور، سنراها إن شاء الله في الخطبة. لا يحق لنا أن ننظر إلى هذه الأمور. لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. احنا مسلمين بهذه الكلمة ونؤمن بالقضاء والقدر، أن الله سبحانه وتعالى عندما يقدر على عبده يعني شيء ما كان هذا الشيء أن يخطئه إذا كان أصابه، وما كان هذا الشيء أن يصيبه إذا أخطأه. يعني لا محال إذا كان كتب لك الله سبحانه وتعالى شيء يوصلك هذا الشيء مهما فعلت، وإذا كان موش مكتبه لك الله تبارك وتعالى لن يصل إليك هذا الشيء ولو فعلت ما فعلت. هذا هو اللي نؤمن به، إحنا نؤمن بالقضاء والقدر، ونعلم يعني موش في بعض الأحيان الإنسان يكون في مشاكل ويبدأ يشوف أمور التي لا يحمد عقباها. لا عباد الله، يعني باش ما نتغروش هذه الشياطين تعمل هذه الأعمال، والشياطين هذا الإنسان يتوعى، والله سبحانه وتعالى يقولنا إنه عدو فاتخذوه عدوا. عدو أخرج آدم من الجنة، عدو ما راحش يكون غدوة يحن عليك ولا حاجة. يعني حتى يوم القيامة هو اللي أقسم لله تبارك وتعالى بعزة الله أنه قالوا لا أبرح أغوي عبادك ما كانت الروح فيهم، والله سبحانه وتعالى قال وبعزتي وجلالي لا أغفر لهم ما استغفرون، وأنا لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ما دام الإنسان يستغفر الله، ما دام الله سبحانه وتعالى يغفر له. لأن علاش نتكلم على هذه الأمور؟ نتكلم باش نوعيوا الأمر، نعرفوا بلي كاين شياطين تسرق السمع، هذه حاجة يعني مفروغ منها. كان ثانيا أن الإنسان إذا كان غلط في حياته كاين توبة، ما دام يعني فيه الروح وما دام أبواب التوبة مفتوحة، الإنسان يتوب إلى الله. خير الخطاؤون توابون، الناس اللي تتوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن الله تبارك وتعالى، يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. هذه أبواب التوبة مفتوحة عباد الله، ولكن الإنسان يكون يقظ ويكون فاطن، ما يمشيش في هذه الأمور ولو صعبت عليه الحال، لأن في بعض الأحيان الإنسان تكون عنده ضغوطات كثيرة. واعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يبتليك بأكثر من طاقتك، هذه حاجة الأولى. ثانيا إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، إذا ما كانش العسر ما يكونش اليسر. وثالثا الله سبحانه وتعالى إذا أحب الله عبدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه هي اللي يجتنبها الإنسان، يعني أعاذنا الله وإياكم من هذا الشيء. Je vais essayer de traduire parce que je disais qu'au début de la création, avant l'avènement de l'islam et après l'avènement de l'islam, les démons, les diables prêtent l'oreille. Ils entendent ce qui se passe dans le ciel de ce bas monde. Ils entendent les anges quand Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un ordre. Et ça c'est de par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Bukhari dans l'Antique. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un ordre, ils se le répètent entre eux. Et les démons prêtent l'oreille pour qu'ils l'entendent. Ils le transmettent à qui? Au devin, ou au voyant, ou au astrologue, ou il peut se prénommer comme il veut, c'est un sorcier. Donc ils lui transmettent ça. Et comment ça se passe? Hein? Comment ça se passe?
Alhamdulillah. Voilà, comme ça on est tranquille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala il transmet un message, il transmet un ordre, les anges ils battent de l'aile, un bruit tellement que c'est comme si une chaîne qui s'abat sur une pierre lisse. Et on entend ce bruit. Après, quand la frayeur disparaît des cœurs des anges, ils se parlent entre eux, ils se disent qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit. Et c'est là que les démons, que les diables, l'un au-dessus de l'autre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au ciel, ils prêtent l'oreille. Quand ils entendent un ordre, quand ils entendent quelque chose qui a été décrété par Allah tabaraka wa ta'ala, ils se la transmettent l'un après l'autre, jusqu'à rapidement pour qu'elle arrive chez le voyant ou le sorcier. C'est pour cela qu'il y a des prédictions des fois, et on va voir. Mais des fois, parce que eux, ils seront poursuivis par un météore qui va les brûler tous. Qu'ils transmettent ou ils ne transmettent pas. Des fois, ils n'arrivent pas à transmettre, des fois, ils arrivent à transmettre. Que la parole soit transmise, il arrive quand même à transmettre, mais ils seront, eux, anéantis par le météore. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça, il a dit, sauf celui qui prend la parole, il sera poursuivi par un bolide de feu et de cuivre dans un autre verset. Donc ils seront brûlés eux. C'est pour cela que des fois, entre parenthèses, il y a des cartes haja. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, qu'est-ce qu'on dit quand on voit avec une étoile filante? Fais un vœu. Subhanallah. Alors c'est un démon qui est en train de brûler. Shaitan, il est en train de brûler. Allah subhanahu wa ta'ala il le brûle, et on fait des vœux. Chauffe l'ignorance. Quand on ignore des choses, on ne sait pas comment procéder vis-à-vis de ces choses-là. Alors que normalement on remercie Allah tabaraka wa ta'ala et on loue la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala vis-à-vis de ce phénomène. Parce qu'il est en train de brûler un diable qui a volé une parole, qu'il a entendue et qu'il a répétée à son acolyte, qu'il a répété à son allié le sorcier. Et ce sorcier-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est d'où les prédictions de l'année future, de l'année 2021, et j'en passe. Il y a beaucoup de prédictions qui vont dans ce sens et qui disent, oui, certainement, il peut y avoir une parole de vrai, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Il peut y avoir une parole de vrai, mais cette parole de vrai, elle est mélangée à 100 mensonges. C'est comme ça que nous, comment on doit se comporter vis-à-vis de ces choses-là, on ne doit pas les entendre du tout. Ni les lire, ni on s'en fout. Nul de ceux qui sont dans le ciel ou sur terre ne connaît l'inconnaissable que à part Allah. C'est que Allah qui connaît l'inconnaissable. Donc on s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce sens. Et sachez que la chose qui t'a atteinte ne pouvait pas t'éviter, et que la chose qui t'a évité ne pouvait pas t'atteindre non plus. Donc c'est ça la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Ces choses-là, il faudrait en tenir compte et ne pas tomber dans le panneau des choses. Des fois, la personne, elle a des petits soucis. Parce que sachez, pourquoi j'ai des petits soucis, ça peut être des soucis importants, oui, mais pas plus qu'on ne peut supporter. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge jamais une personne plus qu'elle ne peut supporter. C'est une chose. La deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala il aime une personne, il l'éprouve. Et si elle accepte, elle aura l'acceptation d'Allah. Si elle est mécontente, elle aura le mécontentement d'Allah. Il faudrait faire très attention pour ne pas s'attirer le mécontentement d'Allah. Ça c'est la destinée, c'est le qadar ou le qadar. On ne peut pas les changer. Ils sont comme ça. On doit les accepter, quel que soit. Si tu acceptes, tu sors gagnant dans tous les cas. Comment ça tu sors gagnant? Parce que tu as patienté et tu es récompensé pour la patience. Et que avec la patience, tu vas obtenir gain de cause, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la victoire vient avec la patience.
Donc c'est des choses distinctes et on doit s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala à chaque fois et ne pas rentrer dans ces considérations. Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport au diable qui tendent l'oreille, qui écoutent ce que les anges disent entre eux et qui le répètent à leurs acolytes des voyants et j'en passe, et qu'eux-mêmes ils le mélangent à son mensonge et ils vont faire des prédictions alors que tout est faux, il n'y a qu'une seule vérité sur l'ensemble, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le frère qui va vous faire une petite annonce, Inch'Allah. Après, Inch'Allah, on va commencer. Barakallahu fikum. Bismillah, bihamdik, sha'alana an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.